Hello, good morning mga kol. So nakoy gipamati nga balatian ni ang motor mga kol. Na hatagan mo gasolina mo patay. Train pa si dati. So posible ning nasundan og tubig yung carb kasagaran. Okay man ang iyang battery naglubag carb na mapatay gid. So atong i-try og troubleshoot. So need ra tani og tanggalan ni natong carb. I-off. So fast forward data mga kol, sayo naman yung paghinluan ng karburador mga kol. Importante nakasuway nakagunsaon So ato ra nang ibalik yun na naghuman. Then ato na ni i-testing. Testing nga natin. Uy, naunsa man One click raman hininto ganina pero mapatay-patay. Karon wa naman yun hinon mo andar. Pataya ay, nagumpa may doon.